নমস্কার, আপনারা দেখছেন ওঙ্কার বাংলা, সঙ্গে রয়েছে দেবাঞ্জলি। নজর রাখবো জেলার বিশেষ কিছু খবরের দিকে। বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ যত এগোচ্ছে, ভোট যুদ্ধের পারদ ততই চড়ছে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে প্রচার। প্রথম দফার উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের 152টি আসনে ভোট রয়েছে। তার আগে শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের পর রবিবার শিলিগুড়িতে সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী। সভামঞ্চ থেকে শিলিগুড়ির করিডর নিয়ে সুর চড়ান মোদি। তিনি বলেন, শিলিগুড়ি করিডরকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিচ্ছে টুকরে টুকরে গ্যাং। এই টুকরে টুকরে গ্যাংকে সমর্থন করে এই তৃণমূল। পাশাপাশি বিজেপি জয়ী হলে বাংলায় মহিলা সুরক্ষা থেকে শুরু করে একাধিক ইস্যুর পাশাপাশি রাজবংশী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের সুরক্ষা নিয়েও কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী 23শে এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার ভোট। এই দফায় রয়েছে উত্তরবঙ্গ সহ রাজ্যের 152টি আসন। ভোটের আগে প্রচারের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে শাসক বিরোধী সব দলই। রবিবার শিলিগুড়িতে সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সভা থেকে উত্তরবঙ্গের মানুষের সমস্যা থেকে শুরু করে চা বাগানের সমস্যা সহ একাধিক ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ শানান প্রধানমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, শিলিগুড়ি করিডোর অর্থাৎ চিকেন স্নেক নিয়ে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, শিলিগুড়ি করিডোরকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকি দিচ্ছে টুকরে টুকরে গ্যাং। শুধু ভোট ব্যাংকের রাজনীতির জন্য এই টুকরে টুকরে গ্যাংকে সমর্থন করে আসছে তৃণমূল। মোদি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গকে ইচ্ছাকৃতভাবে তৃণমূল পিছিয়ে রাখছে, কাজ হতে দেয়নি, কেন্দ্রের টাকা খরচ হতে দেয়নি। हमारे सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा का भी प्रमुख द्वार है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ शब्द नहीं है, मां भारती की भुजा है। लेकिन आप याद रखना साथियों, टीएमसी ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या किया था? साथियों, नॉर्थ बंगाल को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की दुर्नीति का एक और सबूत मैं यहां देना चाहता हूं। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। ये है टीएमसी का असली चेहरा। সভামঞ্চ থেকে রাজ্য সরকারকে তোপ দেগিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার বর্তমান সরকার মা মাটি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ক্ষমতায় এলে বাংলার নারী সুরক্ষা মজবুত করার কথা বলেছেন। हमारी बहनों बेटियों को पूरी सुरक्षा मिले, इसके लिए हर ब्लॉक में महिला थाने, महिला सहायता डेस्क बनाने की योजना है। बंगाल पुलिस में बेटियों की अधिक से अधिक भर्ती हो, ये काम भी बीजेपी सरकार करेगी। साथियों, टीएमसी ने मां, माटी, मानुष तीनों से विश्वासघात किया है। टीएमसी ने अलग अलग घोटालों में बंगाल की महिलाओं का पैसा लूटा है। आप यहां बंगाल में बीजेपी सरकार बनाइए, टीएमसी के हर घोटालेबाज का हिसाब होगा। हमारी सरकार में महिलाओं के बैंक खातों में योजनाओं का पूरा पूरा पैसा आएगा। শিলিগুড়ির সভামঞ্চ থেকে মোদি জানান, রাজবংশী ও আদিবাসী ভাষা ও মানুষদের নিয়ে কাজ করছে কেন্দ্র সরকার। उत्तर बंगाल अद्भुत प्रतिभा से भरी धरती है। हमारे नागेंद्र नाथ रॉय जी, उन्होंने रामायण का राजवंशी भाषा में अनुवाद किया। ये बहुत बड़ी बात है। उनको पद्म सम्मान देने का सौभाग्य बीजेपी सरकार को मिला है। राजवंशी समाज का, आदिवासी समाज का भारत की प्रगति और संस्कृति में, भारत की समृद्धि में बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी की केंद्र सरकार
आदिवासी भाषा, परंपरा, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रही है। माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संथाली भाषा में भी संविधान का आधिकारिक संस्करण जारी किया है। ভোটের আগে বাংলায় একাধিক সভা করছেন প্রধানমন্ত্রী। আগামী 19 এপ্রিল কৃষ্ণনগরে সভা করবেন নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, ওঙ্কার বাংলা।